satu. Ini kopi kita Sembang Anak Malaysia yang pertama kali diadakan oleh Jabatan Penerangan. Coffee Talk pertama kita bersama saya, Yumna, live di Rikiamo UPM Serdang, dan in the house special kita ada our Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil. Bergema satu UPM ni. Thank you so much for being here, YB. How are you? Alhamdulillah, good. Alright. Now, in the house juga kita ada the most gorgeous and talented Miss Mazura. Yes, Coffee. my second cup today. Your second cup today. Alright. So, tadi kita dah discuss sebenarnya. Both of them had coffee already. So, how do you like the coffee? Very nice. Very nice. It has like printed face of them dekat atas Betul kopi. tu, yes. We have this cafe in Parliament. So bila ada sidang Parlimen and then rasa nak pick me up, I will go and have Coffee. Yes. Alright. Okay, so happy and excited to have you both today. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi bersama kita semua hari ini despite of your jadual yang padat. I nampak dah student-student ni, masa nampak you all masuk tadi, mata diorang bersinar-sinar. YB fast. Okay, so tanpa kita buang masa, hari ini kita akan sembang tentang topik yang cukup menarik, iaitu fear of missing out atau FOMO. Dan menariknya, opposite of FOMO ni adalah JOMO, joy of missing out. Diorang suka pula tertinggal. FOMO tadi takut tertinggal, JOMO ni suka tertinggal. Kita start dengan YB dulu lah. Okay, alright YB, ramai semua sedia maklum FOMO ni benda negatif. Tapi hari ni kita nak reframe FOMO ni dari aspek yang positif in terms of staying ahead of digital curve. So YB boleh tak share sikit pandangan macam mana FOMO ni boleh bagi impak positif dalam era digital? Dia macam FOMO ni macam kita nak tahu the latest, apa yang terbaru, terkini, ternau, yang paling viral. Jadi ada sudut ataupun mungkin sisi yang agak positif, which is kalau kita tahu apa yang sedang berlaku sekarang, at least kita tahu kalau benda tu bahaya ataupun benda tu katalah macam dulu COVID. Saya ingat lagi masa COVID mula-mula, first breakout kan. Masa tu saya ada kerja, saya overseas, saya dekat London. Tiba-tiba saya terlintas kan baca berita. Masa tu dia kata ada an unknown disease in Wuhan, in China. So kalau orang yang FOMO, dia akan cepat-cepat, apa ni ni apa. Dia kadang-kadang fobia, tapi kadang-kadang dia just nak tahu. Jadi bagi saya, kalau kita tak jadi terlalu obses, itu adalah benda yang boleh kita anggap sebagai positif. Tapi kalau kita obses sehingga fear of missing out tu level macam kita kiasu, kita nak macam nak tahu je pasal certain things kan, macam Yumna hari ni dia pakai bedak apa, dia pakai tudung apa, dia pakai itu tu there's a bit too much lah. So I think if we know where is the line, it's fine. Alright. So most of them juga kadang-kadang maybe macam they just want to look cool. I know this news first, so I want to share it, kan? Alright, Faz, as celebrity dalam you punya career, macam mana digital landscape ni influence kerja you, influence how you connect with fans, sebab berbeza kan relationship with audience, macam sama-sama Gold and Gichu tu kan, circa 2000-ish dengan sekarang. Pernah tak you rasa either FOMO or JOMO? If so, how do you cope with that? Okay. Sebenarnya sebelum zaman fast dulu, artis-artis zaman dulu, mereka tidak ada ruang untuk berinteraksi dengan peminat. Jadi di media sosial sekarang yang dianugerahkan kepada kita, selebriti dan peminat dapat berhubung secara direct. But itu adalah sesuatu yang positif, ada yang negatif juga. Positifnya adalah kalau dulu wartawan yang perlu menjadi perantara daripada peminat dan juga artis, antara peminat dan juga artis. So peminat akan tulis surat dekat artis. Sekarang direct, you can just go directly kepada artis. Negative side-nya adalah you are too open. Macam Fast, I'm very private.
So bila terlalu open komunikasi dengan orang luar, dengan peminat okey, tapi dengan haters tu tak best kan dari segi itu. Jadi sebenarnya Faz berterima kasih juga dengan teknologi kita ada sekarang, dengan social media. Itulah kelebihannya ya. Plus you are a famous person, so maybe orang macam skip on tengok macam apa Faz buat hari ni. YB pun famous juga. Orang pun cakap apa YB buat hari ni. So kita semua selalu spend time online kan? Yes. Sampai kan sometimes it feels like information just wash us over. So these young people, student ke Gen Z ke, diorang sometimes terlalu consume dengan lavish lifestyle yang content creator tunjuk. Sometimes even if it's not true. So in a way media sosial ni tingkatkan lagi FOMO. So pandangan sikit YB. Ya, kadang-kadang kita lupa bila orang hasilkan konten, dia buat bahan. It's a production. It's a mini production. Dan kalau kita tengok, dia mesti ada an angle, dia mesti ada edit, dia mesti nak tonjolkan a certain character ataupun a certain sudut pandang, lifestyle yang manufactured lah sebenarnya. So, bagi saya sebenarnya peluang yang baik untuk kita lebih kurang bermuhasabah lah. Maksudnya, content is content. It's not life. Yeah. It's not real life. No one really macam, you know, sekarang ni one of the newest trends is you just take a very simple thing, lepas tu you main lagu, what is the song and then you just like angle you all muda Gen Z ni semua tahu ni. Semua pernah buat ni Semua pernah. Ada satu tu saya tengok which I don't understand tapi it's very interesting. It's just a cup of ice. Air dalam gelas kosong, lepas tu dia main lagu. I think it's just an old song. Yep. You know, yeah, and then this is so it's just changing the angle. Yeah. The point is bila kita tengok, kita tonton konten influencer, orang biasa, it is from sudut pandang dia. Betul. Yang penting kita kena tahu kita apa sudut pandang kita. So jangan kita terikut-ikut dengan mungkin setengah influencer, mungkin dia ada agenda sendiri, ada setengah agenda dia nak jual kek tapak kuda ke, kek tapak gajah ke, nak jual beg kuning ke, beg merah ke, beg apa kan. So we need to know dia buat ni untuk apa. Kalau just enjoy, you know, that's fine. Tapi kalau yang bahayanya kalau kita terikut-ikut tanpa kita tahu, bawah sedar kita dah terpedaya. Sebab we have to be careful also dalam zaman dunia digital sekarang ni, scammer and impersonator. Maybe orang yang tunjuk dia orang pakai bag mahal, kereta mahal tu, it might be staged. It's not their real life. Right? Okay, so untuk Faz pula, sekarang dekat media sosial macam every week, every day ada je new trends like dancing trend lah, prank lah, apalah, for them to just dapat view. It's not even their authentic self tau. So macam mana you sendiri, as someone yang very famous, you strike balance between all this trend tapi you masih stay true to your authentic self. Betul. Okay, staying true to our authentic self tu very important. Sebab memang kita tengok trend pas tak terkecuali lah. Masa wujudnya TikTok mula-mula tu tengok orang menari, bestnya. Saya cuba buat. Tak boleh. Tak menjadi. Patutlah tak nampak It's not video me. tu. Kan? Cubalah nak joget. Macam kelakar je kan. Tapi staying true to yourself is very important. Sebab bila kita ada social media, memang kita nak jump on the wagon. Kita nak ikut trend, nak viral dan sebagainya. Tapi kalau benda tu bukan diri kita, jangan buat. Tak perlu buat pun. Tak perlu kan. So, macam Pak Cak tadi, kalau orang tu suka makan pedas, semua orang suka makan pedas, kita tak makan pedas, tak apa kita tak makan pedas. Kalau semua orang buat benda sama, siapa nak jadi diri kita? So, embrace your authenticity dan percaya diri yang bahawasanya this world needs our uniqueness. So, tak perlu nak ikut orang makan pedas tu. Kita tak makan pedas tak apa, it's okay. Because the world needs us. The risk that we're taking is maybe the world will notice us sebagai diri kita. So, basically kalau benda tu tak worth it pun untuk you korbankan you punya authentic self tu, better don't do lah. Just stay true to yourself. Alright. YB, student sekarang diorang kan sangat into media social challenge. So sometimes benda tu macam simple je. Macam Instagram kan ada yang user boleh create at yours template tu, macam drop any photo that has blue color in your gallery ataupun drop your favorite drink. So people are berlumba-lumba tahu, okay, this is my favorite drink, this is like blue color apa semua. So basically diorang FOMO lah. So macam mana FOMO ni boleh motivate diorang untuk capai matlamat, even pengalaman baru, instead of just buat benda-benda yang sia-sia.
orang selalu komplain bila kita pergi konsert. Kita pergi konsert untuk tengok artis ke tengok phone orang? So, Betul. so sometimes to be in the moment, you have to leave your gadgets aside. Kadang-kadang we become slaves to the screen. Ni benda yang saya bagi tahu dengan anak-anak saya. Kan, dia orang pagi-pagi dah buka, you know how Normal, it is. Kan. Tapi Sama. how do we enjoy the moment? And this is where saya sebelum saya masuk bidang politik, sebelum saya ni, saya dulu dalam bidang seni persembahan, teater. Jadi teater ni adalah where you are in one space dan kita berkomunikasi dengan audience secara in that moment. Dia tak boleh, is unmediated orang kata. Dia macam kita tengok, itulah dia. Depan mata kita. So kadang-kadang kita kena ingat dua perkara. Satu, jangan jadi hamba abdi kepada social media. Social media, betul. Kedua, sebenarnya social media ni is a way for companies to make money from our data. True. Sebagai Menteri Komunikasi, I have to bagi pesanan. Sebab kalau kita tak bagi data kita tak bagi gambar kita tak buat konten, sebenarnya semua media sosial ni, they make money from us. They make money from the content and our ideas and our creativity. And the problem is, some of us make a little bit of money out of it. So mungkin Faz ada boleh dapat lah sikit kan. Saya tak dapat apa-apa. Saya tak dapat apa-apa. Satu, konten saya boring kan, menteri kan. Tapi we give up our privacy. Jadi kita boleh masukkan all of these pictures. That's why pesanan saya, kita kena berhati-hati. Satu, don't be a slave to the screen. Kedua, treasure your privacy. Yes. Yang tu macam bila you all dah ada anak-anak kan. Yang tu pesanan saya, there are certain things you want the public to know. Betul. But there are certain things you don't have to share. Correct. Jadi satu sikap yang saya rasa penting kita sedar ialah mungkin zaman sekarang kita terlalu suka sharing. Dia bukan fear of missing out, fear of not sharing enough. Kan? Jadi ini benda yang kita kena balance lah sikit. Joy of sharing lah pula ni. Joy of sharing. Joy of sharing. So basically dia macam Josh. Josh. So basically macam people might use it against you pula in the future. We Correct. don't know that. Betul. Alright. Okay, let's put a pin on it. And kita ada VT sebenarnya. Kita nak tunjuk dekat semua. So let's roll. Kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Right. We all know Faz very vocal when it comes to genocide that is happening right now in Palestine. So kita dapat lihat based on those posts, your empathy as a mother from all your posts pasal Palestine ni reach more than 70,000 likes, and you are very influenced lah on this, and it's very good you use your platform to advocate on this kind of thing. So apa pandangan Faz as an influencer on FOMO dalam this kind of news and updates, because every minute the number is increasing and kita kena acknowledge yang those number are not just number, they are soul, dia orang nyawa. Ya. Memang Faz sangat orang kata particular with my posting. Sebelum ni nak post apa, gambar dulu, lepas tu nak letak bunga pula, lepas tu nak letak apa ke, very particular with my posting dengan caption dengan apa. Tapi sekarang memang Instagram saya kalau tengok penuh Betul. kan. Tapi I think that's the important role yang saya kena play sebagai sebagai public figure. Dan bukan itu saja, bukan sebab kita nak post tu sebab it's just tanggungjawab. Tapi again, you have to embrace your authenticity. Siapa diri anda, niat anda. Bila kita post tu, apa niat kita? So bila kita tengok yang kejadian yang berlaku sekarang, saudara-saudara kita di Palestin, everyday algoritma saya hanya Palestin saja. Saya memang tak tengok benda lain dah. So that's the beauty of algorithm juga. So memang I think tak kisahlah, saya blast je lah.
Kalau tengok takjil pun tak ada gambar PAS, semua Palestin je. Why? Because I think the world needs to know. Walaupun mungkin satu dunia tak dapat lihat, siapalah saya cakap dikenali di Malaysia je kan, tapi maybe someone will come across my account dan boleh tengok benda ni, and it's important for everybody to see apa yang berlaku di Gaza sekarang, especially di Rafah sekarang kan. Apa tu, more than I think 3,000 Palestinians have been killed. Dan sekarang dia orang attack Rafah pula, which is the last lah sekarang ni. Memang dia try to eliminate the 1.5 million displaced Palestinians sekarang. So itu yang saya rasa saya perlu buat. Of course as a mother juga kita tengok macam tu dia, saya baru show saya baru share di Compose Baby dekat Al-Nassar Hospital. Kita tengok tu pun kita tahu betapa sedihnya especially as parents boleh tengok betapa sedihnya kejadian di Palestin tu, betapa heartlessnya mereka. So of course as a public figure yang sebelum ni menjaga social media saya tak menjaga dah. I have to do what's right. Yeah. Kerajaan Madani plays important part untuk communicate, untuk convey this message kepada rakyat. In fact, kerajaan pun dah sahut Free Palestine Movement dengan menunjukkan tanda solidariti rakyat bersama Palestin. So kepada yang jomo, yang suka tak ambil tahu pasal Palestin apa semua, sebab dia orang rasa macam this is depressing, I don't want to know. Apa pandangan YB? Sebenarnya kalau kita berdiam, bermaksud kita mengiyakan. Complicit. Kita complicit. Kita lebih kurang membolehkan perkara itu berlaku. Jadi bagi saya lah, saya berpandangan dalam sesetengah bab tak boleh neutral. Dalam setengah-setengah perkara tak boleh neutral. Kalau kita neutral, maksud kita seolah-olah menghalalkan. Kita seolah-olah langsung tak kisah pasal nyawa, pasal kehidupan, pasal keamanan. Jadi setengah benda ni, and it's not pasal agama, pasal not necessarily just about that. Tapi siapa yang tak ada anak? Siapa yang tak ada mak ayah? And then kalau kita tengok what's happening, it is impossible kalau kita tak tergerak hati kita. Kecuali memang kita betul-betul hati batu lah. Hati batu, betul. Tapi what I'm particularly proud of, sebenarnya saya ingat lagi masa perang ni mula 7 Oktober kan. Dan selepas tu bila Israel mulakan keganasan di Gaza. Mula-mula kita tahu dunia barat contohnya, ramai pemimpin yang mereka memihak kepada Israel. Tapi kerajaan melalui Menteri Luar, Perdana Menteri, dalam banyak interaksi dengan pemimpin-pemimpin negara lain, alhamdulillah dalam tempoh beberapa bulan, banyak daripada negara ni dah berubah pandangan. Termasuklah United Kingdom, termasuklah banyak pemimpin, banyak negara. Saya ingat lagi masa mula-mula bertemu dengan Perdana Menteri Jepun, masa Fumio Kishida datang. Mula-mula pandangan dia, pendirian dia macam ni. Tapi selepas siri kita berinteraksi, Perdana Menteri menyatakan dan dia konsisten menegaskan tentang hak rakyat Palestin, keamanan dan gencatan senjata. Last berubah pendirian mereka. Jadi kalau kita tak lakukan, siapa yang akan lakukan? Kalau tak ada siapa yang lakukan, maka kita semua, bagi saya, terjerumus ke dalam satu gaung yang bagi saya is very terrible lah. So we have to do something. Betul. Saya tambah sikit. Boleh. Terima kasih kepada rakyat Malaysia semua. Kita sangat-sangat penyayang dan prihatin sebenarnya, YB. Malaysians are very caring. So selagi boleh, janganlah orang kata jomo tu. Jangan jomo tu, selagi boleh teruslah bersatu untuk orang kata terus berjuang and speak up for Palestine. Ya. Kisahlah Instagram kita tu tak apa. Gambar lain-lain tu I don't think any of us can live a normal life sekarang kan. Bila kita makan pun kita teringat dia orang. Bila kita minum pun teringat dia orang. Thank you so much. It's very it's very sedih sebenarnya bila kita cakap pasal benda ni. Yeah. Alright. It's time untuk kita ke segmen seterusnya, iaitu korang tanya. Okay, korang pula tanya. So the floor is open. Kita akan open floor kepada student-student kita untuk tanya soalan kepada kita punya YB dan Faz. Ya ke? Boleh tanya je? Okey, tak apa. Boleh. Alright. Okay, silakan. Okay. Assalamualaikum. Jadi saya Mahmud, pelajar tahun ketiga Bachelor Komunikasi dengan Kepujian. Jadi saya nak tujukan soalan ni kepada YB. Kebiasaannya kita boleh nampak yang FOMO ni dikaitkan dengan Gen Z. Namun begitu, kita boleh nampak yang sekarang ni trend ni mula muncul dalam kalangan dewasa. Jadi
Bagaimana pandangan YB tentang situasi ini? Sebenarnya sejujurnya FOMO ni dia sebenarnya memang dah ada. Cuma sebelum-sebelum ni bila tak ada media sosial, orang selalu anggap yang jenis FOMO ni adalah orang yang suka jaga tepi kain orang. Kan? Jadi dia tahu je apa jiran dia buat, dia tahu je apa. Itu dulu-dululah. Sekarang ni bila kita dah ada media sosial, jadi lagi mudah untuk kita berinteraksi dan lagi mudah kita jumpa semua yang FOMO ni. Kan? Jadi bagi saya kita kena balance antara keinginan untuk tahu perkara yang terbaru, yang the latest, tapi jangan kita obses. Kan? Dan tak kiralah muda ke, dewasa ke, anak-anak ke. Cuma bagi saya sebenarnya media sosial ni kita tak tahu kesan kepada generasi yang muda. So you all yang ada kat sini ni dah kiranya terpelajar, ya, dah ada bila masuk universiti IPT, ya, dia ada you are challenged, ya, dari segi how you think. Tapi untuk yang kecil-kecil, yang lagi kecil, kanak-kanak, that's why antara benda yang saya cuba tegaskan dalam pertemuan saya dengan banyak media sosial, baru-baru ni saya jumpa dengan TikTok, saya jumpa dengan Meta, Google. Saya tegaskan kita kena jaga algoritma terutama untuk kanak-kanak, dan kalau boleh kanak-kanak bawah 13 tahun langsung tak ada media sosial. Biarlah dia pergilah main bola, pergilah main dengan kawan-kawan dekat luar rumah, kan, dekat bawah PPR, pergi enjoy dulu, kan. Sebab saya risau cara kita berfikir, sebab kita kena ingat macam saya sebut tadi, media sosial ni niatnya adalah untuk buat duit bagi orang yang buat apps tu. So kita sedekahkan actually that's what it is. Kita sedekahkan konten, ya, yang mana kita serahkan maklumat peribadi kita, gambar-gambar peribadi kita, suara kita, muka kita. Kita tak tahu dia orang akan buat apa. So untuk anak-anak, saya rasa kita kena hadkan. Bagi saya, dia bukan FOMO ke, JOMO ke. Bagi saya, anak-anak, no more. I like that. Alright, kita ada soalan lagi? Okay. Saya Hidayatun, saya pada pelajar Bachelor Komunikasi tahun 3. Jadi soalan ini saya ajukan kepada Akak Fazura. Akak sebagai seorang selebriti maupun influencer terkenal di social media. Jadi akak suka atau tak untuk keep up to date dengan mana-mana trend di social media, sebagai contoh TikTok Challenge. Jadi adakah akak juga sedar bahawa perkara ini boleh menyumbang kepada FOMO? Sejujurnya Kak Faz tak suka. Tapi of course sebagai usahawan, Kak Faz ada produk-produk yang perlu dipasarkan dan perlu dipromot. So I have my team yang akan macam, Kak Faz kita buat trend ni, Kak Faz kita buat trend ni. Okeylah, ikut je lah, ajarlah macam mana. So kena buatlah untuk orang kata keep up the trend, untuk orang kata mempromosikan produk-produk Kak Faz. Tapi dari segi peribadi memang Kak Faz tak jump on the trend because nak menari pun tak reti. Nak buat apa tu lip sync pun 100 kali take, tak payahlah kata kan, tak payahlah. Even TikTok Kak Faz pun dah lama tak update because I don't know what to post kan. Kadang-kadang macam YB cakap tadi, mungkin kita takutkan FOMO tu, so kita share a lot of our personal life, kita punya gambar, anak kita pergi sekolah kat mana. Kadang-kadang ada parents yang macam they don't even tunjuk anak di sekolah kat mana, lejana semua. So we have to be careful juga dari segi tu, keselamatan anak-anak kita. So tu jawab soalan sayangku tadi. Sadatul nama tadi? Nama siapa tadi? Hidayatul. Ingat nama. Hidayatul. YB ingat nama. So memang Kak Faz tak jump on the trend so far. Alhamdulillah. Alright. Good answer. Next. Assalamualaikum. Saya Imran dari Bachelor Sains Pertanian dengan Kepujian. Saya ada soalan nak diajukan kepada YB. Jadi bila sebut tentang FOMO, saya melihat sesetengah netizen mengatakan bahawa FOMO ini adalah masalah sakit mental. Jadi pada pendapat YB sendiri, how serious will it be sekiranya kita tak bendung perkara ini di peringkat awal? Dia bagi saya dia boleh jadi satu bentuk neurosis. Dia boleh jadi satu bentuk apa orang kata macam yalah mental health concern. Maksudnya dia nak tahu yang
semua benda dia nak tahu. Okey, apakah the latest kan? Jadi dia macam busybody contohlah. Tapi that's why bagi saya kita kena sekarang akui yang isu kesihatan mental, FOMO ke ataupun isu-isu kesihatan mental yang lain adalah perkara yang kita kena cakna, kita kena tahu. Kita kena tengok kadang-kadang kawan-kawan kita are they doing okay, ataupun should we reach out? Yes. Should we find a way untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan kita to pull them back, ataupun kalau ada isu-isu yang lain macam mana kita boleh bantu. Saya risau selain daripada isu FOMO, kalau dia menjadi terlalu berat sebagai satu isu kesihatan mental, ada isu-isu lain macam dia terlalu obses ataupun dia satu benda yang agak merisaukan dalam media sosial ialah kita kadang-kadang buat karakter. Saya tahu ada satu trend ni NPC. Betul, non-player NPC. character. Jadi dia suka betul. Thank you. Flower. Flower. Macam itulah. Itu satu. Tapi ada juga yang dia buat karakter. Tapi bila kita tengok, dia samalah. Orang kalau kita tengok filem ataupun kita tengok siri, kita tengok orang ni selalu main watak jahat. Dia mesti orang jahat. Padahal it's not real. It's just on screen. So, dalam media sosial, kadang-kadang kalau kita tak berhati-hati, orang akan anggap itulah kita. Not necessarily true. So, itu pun bagi saya, selain daripada isu FOMO, kita kena hati-hati, orang jangan salah faham niat kita menghasilkan konten. Sebenarnya, bagi saya, sekarang ni lah, saya jaga aspek komunikasi ni, kadang-kadang saya pun setuju dengan Fazura. Sometimes you don't have to share. Some things you don't need to share, just enjoy. So harapan saya, katalah kita pergi konsert, konsert Ed Sheeran, konsert Coldplay, konsert apa-apa, konsert pun lah nak pergi. Saya suka Coldplay, YB. Suka saya pun suka. Jadi kalau pergi konsert ataupun pergi mana-mana acara, kalau boleh cuba sekali kita jangan rakam. Enjoy the moment. Enjoy the moment. I'm guilty. Saya banyak rakam. Tak simpan. Bucket list. Sikit okey. Tapi the rest of the time, 95%, just enjoy. Embrace, Sebab kita kadang-kadang kita nak memori tu, biarlah memori tu dalam badan kita, bukan dalam phone kita. Jadi bagi saya, fear of missing out dan juga beberapa perkara lain kesihatan mental melibatkan media sosial ni, akhirnya kita jangan menjadi hamba kepada media sosial. Betul. Kan? Jangan. Itu yang message saya lah. Very good answer. Tapi ada sebut pasal macam kita berlumba-lumba untuk post, berlumba-lumba untuk let people know about our thing and all. So you, Faz, sebagai seorang yang ada large online presence, pernah tak you personally affected by fake news story about yourself? Oh, banyak. If so, macam mana you deal with the situation? The price that you have to pay. I think YB sendiri pun public figure kan. I'm sure this is the price you have to pay as well kan YB? So, kan more or less. So macam mana saya tepis? Kita kena ada a bulletproof mind. Orang kata di mana apa saja tomahan atau fake news tentang diri kita jangan masuk ke dalam diri kita. Kalau di social media kita ada algorithm dan kita ada button yang tekan not interested. You dah filter siap-siap. Not interested kan, tengok satu gosip ke apa pasal orang, kita dah tahu that doesn't interest us. So kita boleh tekan not interested tu. Di real life juga kita kena buat the same thing. Bagi fake news ni memang terlalu banyak. Di TikTok macam ada orang guna nama Faz, menjual produk-produk Faz sampai 200-300 ribu. Mula-mula tu nak marah lah, but my fans are very protective. Dia orang ambil tindakan kat Faz, ambil tindakan. Nenek baru ni jual telekong pula, guna gambar Faz dengan Fatah, fake news. Tapi lama-lama kita dah macam tak apalah, it's okay lah, you know. But how to tepis, stay positive, calm. Kalau kita melenting tu nanti viral jadi benda tak elok pula. So you know who you are. Kita tahu niat kita tahu siapa diri kita. Apa saja tomahan ataupun fake news yang berlaku, abaikan. Tapi kalau ada keterlaluan, kalau dah menjatuhkan maruah kita, bolehlah ambil tindakan YB Terus direct. Alright. So the choice sebenarnya dekat kita. Kita yang decide kita nak tengok apa. Okay, YB,
sebabkan fake news apa semua ni. So sebenarnya bagus kita being informed. News feed kita refresh every second. Senang untuk kita being informed. Tapi perkara ni comes with greater challenge lah, which is fake news. So macam mana Kementerian Komunikasi tangani isu fake news ni? Ya, kita sediakan internet yang laju, tapi fitnah lagi laju. jadi dia sebenarnya satu isu yang sangat menarik, dan dalam bab ni bagi saya is very important to be FOMO. Yang paling kesan yang paling negatif macam Fazura sebutkan tadi itu, kalau orang ambil kesempatan atas diri kita untuk satu jual produk, kedua dia cuba nak scam kita. Saya pernah sekali hampir kena scam. Ada orang ni call hari Sabtu, dia kata masa tu belum jadi ahli parlimen. Dia kata, Cik Fahmi ada buka akaun Astro dekat SIG Kedah, jadi dah tak bayar 6 bulan. Jadi Cik Fahmi kena datang ke mahkamah dekat Ian petang ni. Saya dekat KL, macam mana nak pergi petang ni? Tak apa. Lepas ni saya sambungkan kepada balai polis. Lepas tu saya okey kan, tengok, hari ni hari Sabtu, mana ada mahkamah buka hari Sabtu? Jadi kalau saya tak tahu, betul, mahkamah tak buka hari Sabtu, lembaga hasil takkan call, kan? Kementerian Komunikasi takkan call untuk kata line awak akan kena bar. Itu kerja telco, bukan kerja kementerian. Jadi kalau kita dalam bab-bab macam ni, bagi saya penting kita ada fear of missing out. Tapi macam mana kita nak tahu? Bagi saya kita kena amalkan sikap pause. Bila datang kepada kita satu maklumat yang tak dapat kita nak sahkan, take a break. Yes. Pause dulu. Jangan reshare, jangan forward, jangan retweet. Think first. Pause dulu. Dan bila kita pause, Google dulu. Benda ni betul ke masuk dalam, betul ke Fazura jual telekung? Contohlah kan. Betul ke? So tengok kan. Dan sebenarnya dalam bab ni kita kena jadi pengguna yang cerdik, yang pintar, yang and then kita kena stop fitnah tu daripada tersebar luas. Kadang-kadang kawan-kawan kita pula, aku dengar betul lah Fazura jual telekung lah. Aku nak beli. Tak check pun. Aku nak beli untuk mak aku. Kan? Aku support Fazura. Palestin kan. Lepas tu people take advantage katalah kan. So then kita check lah, betul ke dekat akaun Miss Fazura ada tak? Tak adalah, ni bukan. Jadi kita kena bagi tahu kawan kita, tak betul tu. Sebelum tertipu kan? Jangan tertipu tipah. Semak dulu sebelum kongsi. Semak sebelum sebar. Semak sebelum sebar. Betul. Alright. Okay, so actually banyak lagi soalan nak tanya, tapi masa sangat-sangat menceburui kita. Yes. Okay, so sebelum kita akhiri sembang kita, short and simple, nak minta Faz share sikit kan adik-adik ni key message yang you would like to share to them. Yang bagi dia orang ingat sikit. Okay, this is from Kak Faz ni. Ini mungkin nasihat untuk Faz juga dan kita semua jadilah penyumbang positivity kepada semua orang di social media. Apa yang kita post tu orang tengok, biar ianya uplifting untuk semua orang. Kita pun everyday ada bad days kan. Kita bangun pagi kita nak happy, kita tak nak stress. So jadilah penyumbang positivity, keamanan, kesatuan. So be responsible user of social media. Orang kata janganlah jadi penyebab perbalahan. Sekarang ni banyak sangat orang kata penyebab pembalahan, bergaduh sana sini umat Islam. So dan berpandukan kepada agama kita lah. Apa-apa kita buat, kita buatlah dengan baik. Janganlah sebarkan fitnah, mengata-ngata orang. Kadang-kadang baca komen ni, ya Allah bisanya orang bercakap kan. So kawal diri, think banyak kali before you post. Mudah-mudahan. Sedar tak sedar dah habis dah time kita dengan YBM Faz. Itu macam sekejap kan. Thank you so much for being here. And semoga apa yang dikongsikan hari ini dapat beri manfaat kepada semua yang ada dekat sini dan yang ada dekat luar sana. Thank you juga kepada our sponsor today, Ricky Amo Coffee dan UPM Serdang. So guys, jangan lupa like, share, subscribe semua Jabatan Penerangan Malaysia social media, dan kita
Next episode kita akan ada YB, Tengku Zafrul dan Pak Nil yang diorang akan sembang pasal investment di usia muda. So you guys just stay tune. And kita akan ada host Hisham Saleh. Jom kita minum kopi dulu. Jom. Okey. FOMO untuk mendapatkan info dan mesej yang betul tu okey. Yang tak okeynya, korang sebarkan info yang palsu. Kita minum dulu.